7 tarik assembly je budget check songmani a budget do nok je diploma tha ba CDM congress o klama a budget no somoton khaiya আর a budget do bomhai jana na khotai a tamni bagi no support khaya Don hambai ini no jorawo itu to media no tapi hambai ya foro taibo jadi hastini joto lokolok nobo ini no jorawo hambai ya foro actually যে থাংনাই 7 তারিখনি যে চিনি বাজেট তাকলাই 2023-24 নি ও বাজেট সারা ত্রিপুরাनि বড় ও বাজেট ন নাসিগै दं আর जों साइमानो এই রাজ্য যে বিজেপি আইপিপি সরকার হানে পুনরায় সরকার গঠন খামিয়াগুলো বড়নি আশা আকাঙ্ক্ষা যে ওয়ান সকমানি লাই হাই दं জাস্ট তানবগি হিমালে 2023 नि যে নির্বাচনী যে ইস্তিহার ও ইস্তিহার কিন্তু ক্লিয়ার সিজাক दंगो যে বড়নি স্বার্থে যে সামন খাইনানি ক বড়নি যে তামনাই বনো রেগা থেকে শুরু খাইয়ে বয়স্ক বাটা থেকে শুরু খাইয়ে বড়নি আনএমপ্লয় জব বৃদ্ধি খাইন থেকে শুরু খাইয়ে ব্যাপারে কিন্তু প্রতিশ্রুতি রেজাল্ট দंमोन বড়নি অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা दंमोन দেখ এসেরও আং ও যে ভিন্ন মাসাও অমুক কাইসাচিনি ত্রিপুরাসা বিরোধী কাইসা বিল হিসাবে जों मुखा তামনি বগি হিমালে নরক যতন শিও যে তাকলাইনি বাজেট খা টোটাल বেলাই নাইনাইखे তো খাস রামাহাইনো বেলাই ম্যাজিক ফিগার এই ফিগার বেলাই কত নাইথক সিসিনো 27654 crore 27654 crore তাকলাইনি টোটাল বাজেট খা আমনি বিসিঙ্গ आङो কোন কক সানানো जोंनिया फियाबा যিনি ওরা এডিশনাল বাজেট নাম জাখা নরক সাইসাই নখা এডিশনাল বাজেট কে মাত্র 672 কোটি তাই 64 লাখ নি जोंनो गामो 190 ও জায়গাও এডিশনাল যে বাজেট রহমানি 27000 কোটি 27000 কোটি নি বিসিংগছে মাত্র 600 কোটি সে চিনি এডিশনাল হরজাত নগে जों माने जास्ट राउंड फिगार सर तार माने जों बोसोर ना क्लास नर्माली साइमानो जों जिनि एडिसि एरियाव जिनि पपुलेशन ना खनकाय 1/3 दं नगे अर्थ सु टिप्रासि सिमिया बले किसंगो मुस्लिम दं किसंगो वांसबो दं किंतु सारा समस्त टिप्रासि माने एडिसि एरिया नि बगै जे बिल लहमान अब बेलाय निंदनीय एवं हम आथे जों टिप्रासा विरोधी बिल बा एंटी टिप्रासा बिल नि जों मानसुनि बा एंटी एडिसि बिल नि मानसुनि কারণ সারা থাকে মাসাও মিয়াও কিসা মাসাকা আঙো বিল গো যে চিনি বাজেট উপরে যখন কক সানা থাকে নাইনে দেখলতাম বাই মাসা মলে जों और কয়েকটা ডিপার্টমেন্ট নাকি নুগো বলে ওয়ান আমা সিংসা और জনো পাবলিক ওয়ার্ক রোড এন্ড বিল্ডিং মাত্র রেখা ট্রান্সফার ফান্ড মাত্র 5 crore অনলি 5 কোটি যে জায়গাও রোড এন্ড বিল্ডিং পিডব্লিউ সান থাকা এক প্রায় নেয়ার अबाउट 11198 किलोमीटर माने 1198 किलोमीटर लामा दं अ लामानो नों बाइके 5000 बाय मेंटेनेंस खाने चला इट इज पॉसिबल इट इज ऑल माने ऑलमोस्ट इट इज माने इम्पॉसिबल है से जोंरो नुगो जेटा आते कयटा साउन न जेटा ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट दं अ जागाव जों ता मनो लोकल बडीस दं बर प्राय 1 कोटी 60 लाख ताई शेयर अफ टैक्सेस दं 200 कोटी लिखा बर जागा ताई फाइनेंस कमिशन ग्रांट दङ बेखौ 8 crore मत माने राउंड फिगर साखा तेव जगाव जों नुगो ताकासे आं स्पेशली मासाव और कासे बेलाय नामखौ माने गंकै सबसे ता बुक्सिनि एजुकेशन जेता एलिमेंटारी एजुकेशन अबनो साव जेता प्राइमारी बेसिक तो नि तला लेबेनि जे एजुकेशन किन्तु बाजेट बरात खैजागा मात्र ट्रांसफर फान्ड 135 कोटी मात्र और फान्ड ट्रांसफर खैजो और ओ जगा सैलरी जिमिन से प्राय 133 कोटी मतो सैलरी थांगो तासिङो जों साइमा गजेव जागाव प्राय 672 कोटी और सैलरी गवर्नमेंट जेता सैलरी एडिशन जे सैलरी दंमोन इनो 580 कोटी मतो सैलरी थांगो दैट मीन्स जोंनो गो प्राय 98 crore मात्र चिनि 92 crore मात्र जों ओ जागाव नुगो गंके जों बाहायके डेभलपमेन्ट सामखाय माने चिनि एडिशन
Engkai kamu borok sawo edisio tam fanna engkai yang go tam salai borok even kamu mau nugo party rawa jaga wa BJP specially BJP borok itu center yang sono state yang hoida rangban hoya Indo borok tam khai junala thangai deputation dile teu sub junala thangai deputation diyo engkai oh nanti 2 crore bade bahai ke jung development samung khai mane sila amki possible sala normal sadi সারা দেশ নি বড় নাই তঙ্গ যে কোন দিন মানে অমো সম্ভবিয়া এবং অমো ইম্পসিবল जों সাইমন ओंखाय जनो अजागाव ताखला 2023-24 और ताखला शेयर ऑफ टैक्सेस जाखा मात्र 660 कोटी प्राय अजागाव शेयर ऑफ टैक्सेस नि होइते ब्रक जनो फंड ट्रांसफर खाइजो ओंखाय जोंरो साना थाका ओंखाय स्राइसे साइमनो जे जिनि जे फरेस्ट থেকে শুরু খাইयै एग्रीलैंड থেকে শুরু খাইयै কারণ চিনোর ন্যাচারাল গ্যাস থেকে শুরু খাই কিন্তু যত এডিস এরিয়া মসি তো ফরেস্ট এরিয়া মসি গরন ইন যে ব্র ট্যাক্স লাङि थांमोनि जे गभर्नमेंट टैक्स लाङि थांमोनि अबाने थनि एकुरेट करे किन्तु अर प्राय जों 50% 30% खाय जों माना खालाय किन्तु जनक मात्र 660 कोटी से मात्र जन जगाव जन शेयर ऑफ टैक्सेस रह जागो अमो तो गुण मटिया जे स्टेट गभर्नमेंट जे रेवेन्यू जे इनकम खायमोनि जिनि एडिशन बा ऑल स्टेट नि कि दिनि प्राय अलमोस्ट और सान थाका 660 कोटी 1000 प्राय 1200 कोटी प्राय 1200 कोटी मरे जेबो फुनु मखलायो किन्तु शेयर ऑफ टैक्सेस इनि जोंमा जागा प्राय 50 माना दङ किन्तु ब्राम तिनि जों जाय सो जोना टोटल लेबर जोना ताबने बनो एंटी एडिशन अ जे बिल अमो खाइ दङ जोंमा सुलमा तायरो आं मासाना किसिसा हिं जे और एलिमेंटरी एजुकेशन नि को जों तिनि ताबने बगो चिनि एडिशन तिनि जों जे चिनि बर रत्न बा चिनि जेराव जों तांनि काहाम क्वालिटी एजुकेशन नि मायाव नरो आं मेव मासाका चिनि पाराम से थांगा गै चिनि स्कुल खान नग नग थांना न प्रेस न गुरु दर जागोन किन्तु जोंरो साइसे साइमान चिनि एडिशन आन्दार प्राय 240 ता मतो चिनो रंग दङ जस्ट 1 सेकेन्ड चिनि स्कुल नि आंखौ साइखांसो दङ चिनि एडिशन आन्दार दङ टीटीएडीसी एजुकेशन आन्दार दङ जे जूनियर बेसिक प्राय 1420 टा 1420 टा स्कुल दङ जूनियर बेसिक एसबी दङ 212 टा हस्टेल दङ 22 टा रेसिडेंशियल दङ 20 टा ताई कायसा दङ आमनि बिसं खुंफुय अमंखाय हायर सेकेंडारी स्कुल अफ रेसिडेंशियल स्कुल आर अमसु जे स्कुल न नों बाहाय खायो जे गभर्नमेंट कायसा एक कांद गियान करिदा जेटा बरम मात्र 135 कोटी बाय अमो कि सम्भव दंमोन मेंटेनेंस खाय तार माने जों साइसे नुय दङ जे तिनि अजागाव जन कपटिसै दंनाय र जे तिब्रा सारावनो बा एडिसियल साम खाया नै दंनाय र आं बनो साइसे मास और राज्य सरकार किन्तु जरि इच्छा खाय थंगै दं अ किन्तु तिनि साइसे नुजा ओंखाय अट्टा कायसा न आं मासाव बार जेटा बाहायके जों एंटी तिब्रासा बिल गावनो आं मेव मासाका एंटी तिब्रासा बिल जों ताय माहांका गांखाय आं मिया कयेकटा ब्रनो रंखा जेमन एजुकेशन जों और साइसे नुगो जेटा और যিনি অর্থমন্ত্রী যে পরিমাণিক যে বিনি ভাষণ বসা আমি আনন্দ সঙ্গে জানাচ্ছি যে পিএম শ্রী এবং বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পে ৬৪টি সরকারি বিদ্যালয়কে আধুনিকীকরণ করা হবে ত্রিপুরায় শিক্ষার পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য আগামী 5 বছরে 2000 কোটি টাকা খরচ করা হবে और जों साइमानो जे 400টা स्कुल जेटा दङ जेतु गभर्नमेंट स्कुल आव विद्याज्योति हायकै पीएम श्री अ प्रकल्प लांजो आं बिया चिनि माननीय मन्त्रीनो सोंखा सोंमानिया गल अबन जों साइमान जे 400टा जदि स्कुल दंखै तांगै प्रत्येकटा कन्स्टिट्युएन्सिव प्रत्येकटा विधानसभा केन्द्रव मिनिमाम 6टा खायना खायो 60टा जदि इंखांकै कन्स्टिट्युएन्सि ओंखाय 6टा ना खायो किन्तु चिन टाका तो कायसोंखा मात्र एकटा मात्र एक विद्याज्योति थांजागो गुलाकाटी कन्स्टिट्युएन्सिव कायफे थांजाक मात्र एकटा थांजागो ओंखाय बाहायक जागाव इक्वल डिस्ट्रिब्यूशन खा तार माने जों तिब्रासे रेखे अ जे प्रकल्पनि रां रक कुनु कथा थाय कुनु सनाम जमनि आर जों नुखा ताकासेव जागाव आं बलाय खा नामनि को बार आं जे विधानसभा ताले कथा मनि सम सम्पल जमी आं प्रत्येक दिन कासे क्वेश्चन जमो जे जम्पु जिल्ला सब डिविजन जे कलेज जनरल कलेज अंगनानि बागै क्वेश्चन प्रत्येक बानायो किन्तु वाइसबन ब्र क्वेश्चन आंसर दिया तापसो
ang omon sikang bori kha কিন্তু অমো বেলায় দুর্ভাগ্যজনক তাকলাইনি যে কটাল বিলো যে কটাল যে বাজেট সেচনো কাইসা কলেজ কটাল ফ্রনো দেখুন বাজেট করিও যায় বলে আনফরচুনেট যে বরক তিনি আঙমন টাং এন্টি টিপ্রাসা বিল মাহেন গঙ্গে गोबां माताबो चिनि नन एडिसि एरिया हंका बा टिप्रासानि एरिया अंगिया हंका अ जाखे प्रोटेक्टेड कन्स्टिट्युएन्सि से कलेज नामना बगे बतिन दाबि खै दं जम्पुजो काइसा सब डिभिजन कलेज करे काइसा सब डिभिजनो कोर्ट करे सब जुडिशियल कोर्ट करे ट्रेजरी सेपारेट के खैजा गया मोमरक बेलाय तामने अनफॉर्चुनेट नि मानसुन गरकुम काइसा बिल नु गया जों अमबाय जोंनो एनडीटी प्लास बिल बुनो आर जोंनो बिनो समर्थन बुखा आटा काइसा जागो आं स्पेशली नुखा जेटा डीडब्ल्यूएस नि अर काइसा डिपार्टमेंट दङ जे डीडब्ल्यूएस नि डिपार्टमेंट नि नरक नुखैबा जागो न जेरो ब्रक सावो प्राय जल जीवन मिशन बास्तबायনের পূর্বে গ্রামীণ এলাকায় মাত্র 24000 অম গণনা ইয়াব্রা আমন সাচিন ব্রক প্রায় 61.78% গ্রামীণ বারোটো ব্রমি বস হইকা তুই যত সহইকা আমাকে ব্রক সাও ইগো ব্রকটা কে সুই যে আগামী মার্চ নি 2024 নি মার্চ নো ব্রমি যে তুই যত নগন থাঙি সগই পাইনাই অমখা ডিডব্লিউএস नि काइसा रिपोर्ट जों मान खाबर अम थिन अरो फुनो किंतु अरसे सिया दं साइसाय ग्रामीण बारिते फांक्शनल हाउसहोल्ड टैप वाटर কানেকশন এর মাধ্যমে পানীয় জল সংযোগ দিয়েছে এবং 2024 সালের মার্চের মধ্যে রাজ্যের সমস্ত গ্রামীণ পরিষেবা গ্রামীণ পরিবারকে পাইপের মাধ্যমে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে और नाइदि साइसे नो आनसे नो ताव सेमन कारण नो जतन पारने बरो আর স্পেশালি আনি তাকর জলাও তো তিনটা প্রায় 20 মতো স্পেশাল তুইনি বাকি বেলে আমি ও মাসাকা তাবো বো টেন্ডার মানে ইয়া গলবো কোন ওয়ার অর্ডার অংখার জায়গা गोबां जगह दङ आन्डारग्राउन्ड टेंकिस नामै अर्डेक खाइ जायगा कुनु सामु खाइ जायगा पाइपलाइन बफोर नाय बफोर टेंकिस नाम नाय बफोर साप्लाइ नाय बफोर जों दै मानसि नाय आर दै जल जीवन मिशननि अमसके जे बाजेट गोबां रिजार्भ दङ ब्रकनि जे माने नियर अबाउट टाउन सानाय बनो 1409 কোটি টাকা দেই অমব্র খরচ খাই जाता কিন্তু তাপসা জরা চিনি খরচ যে বিনি যে percentage नंगन 60% above जे हाउस को तै जखानि सामने आ वानसो गबो जत नन तिप्रासे एरिया रजाखा तिप्रासे एरिया रजा गया तासा आनि जम्पो जलो ताबो तैनि प्रॉब्लम जे हाउस को जे पाइपलाइन में नाइ सामने 20% पण कितो कोनो जापन हाउस को तै रजा गया को दैट मींस जों बुझिबो एंटी तिप्रासा बिल सम्पूर्ण बा जों मस नुक जाबो ताइ दङ बिल तो गोबां दङ अर नि कारेन्ट पावर निबो दङ आर पावर तो जेबाबे रक साका पावर तो जों साइमनो तिप्रासा एरिया वो कारेन्ट माने न बिराट एकटा ताम छनाय जतो जखान क्राइसिस आइसे कारेन्ट नि माने शहर अञ्चल जदि 1 घन्टा जदि कारेन्ट थांगै अरन बर किन हांगामा एदो चिनि पारा हाय जागो ताबो वाति जरो सालचा सानि कारेन्ट थांया दं जों बायगे दं काजे अ जे ताकलनि बाजेट अर किन तिप्रासा एरिया नि बगै स्पेशली कोनो जागाखन सजेक्ट करि जे तिप्रासा एरिया व जे निन तामने विद्युत मायांगि दंमानि अमदि नुकुन आलादा भाবে स्टेप ना बे कोनो सजेक्ट करे माने तिप्रासा एरिया मीन्स तामबा जेटा आर डेभलप एरिया जेटा आनडेभलप एरिया अमदि जागा बे कोनो करे दं गाम बाय जों सम्पूर्ण ताकलनि अबिनो जों समर्थन खायनि मतया एवं जों अन बागैनि साव आं मियाव बिधान साव मा साका अ एंटी तिप्रासा बिल अम ताबो सिमिनिया फ्रम द बिगिनिं लाई थांनाय सरकार बहायनो सेम कायदायनो एडिसो रां रहैया खायै तिप्रासानि उन्नयन सम्पूर्ण ब्लक खायदों काजे जों नुखा दीर्घ बाम सरकारफोर 25 বছর प्लस 10 বছর मिलुই 35 বছর जेबाबे तिप्रासानो सुजनीय शासनीय भाबे खायै जेबाबे डिमोरलाइज खायनि चेष्टा खायनि या गलबो तिनि तिप्रासा बासाय दङ एवं जों तिनि फाइट खाय दङ तिनि जों सानन बाद दङ जों ताय अमरावय दङ हिमालया जों सेपारेट स्टेट नांगो सेपारेट एडमिनिस्ट्रेशन नांगो जों आबाय जों तिनि ग्रेटर तिप्रालेन जों बुबा नेतृत्व खायै कारण जों कोन लामा करिखा जों बाद दङ मावखा जों तिनि ग्रेटर तिप्रालेन थानो आटा कासानि कयम मबनो যারা তিনিবো কিছু বরক दङ पार्टी चेंज खायनो बाय हुला मुला अंगलाय दङ अ पार्टी चेंज खायनो मामोन आनि कयम दङ न जेसेबां पार्टी चेंज खायनि जेसेबां खायनि जदि जों एडिसिओ जोंनि सेपारेट स्टेट जदि जों नायमे जों ग्रेटर तिप्रालेन जदि खागै तुइमे दिसा पार्टी फन खायनि मरन खाय दङ
nukrana rumia bidan so asi edi tiprasar biling tongmani masa MLA bo tiprasar kintu kuno kok sara gya omni karon tamuka omni karon saise saimano je national party khaye nung miliui tongoi nung kuno teni ni pawon te saimani ang boy na nugo je baki MLA sing tongmani obon jum আচ্ছা তা গাইছা ন আসিসি তিপ্রাসর না হামক্লাইট করে বিল যে কাসাই ফেমানে আ জায়গা আমনে বাগে ন গ্রেটার টিপ্রান ছানবি সাম একা আরানা মিয়াক খরকসে এমএলএ সম্বুলর সাকমা ব অ্যাসেম্বলি পাসাই সাকা সিং গ্রেটার টিপ্রান দুইমেয়া সিং এডিশন হামক্লাই বাগে সিং সামখাতে থাকে আমনি সাবা আমনা তো নি মেসেজ টা মামলা naidi bomia awu saka ambo saka sanan chesta khaike jeta edisio borok je blame khai to muni edisio rang rohor mani rang sabai jagi ani sabo borok rang sai khi gani sabo borok ni wan somong sinadi o edisio kisi bill thamani nang saka je development samonga sung busuba borok UC ro he so UC ro ya mane ungkin কর্মচারী বেতন মাউ de UC ro hone ba অর্থাৎ UC সানে ba কাজে borok ni o je kom baseless o somro asni ka baseless borok আগে সামুনি কক তাও সবসে মাসনে বমিয়া সাও সামুন তৈ মাংখা জদে কিসু পাইখানি সামুনো থাঙি নাইদি তাবো তৈ মানিয়া আং আশা কই সামুনো 20% পন তৈ তাবো মায়াকো কিন্তু বিধানসভা ফাইমিয়া কক কটক সাইদম ফাইবো থানে 5 বছর বিনি অ্যাক্টিভিটিস করে জিরো না তৈ না সরক নাই নাইদি সরক কোটি কোটি বাজেট খাই রহর 2 নম্বরে সামুন খাইয়ে এই তাম নেবনো রাং বাজেট তো খাইও ঠিক ন কিন্তু 2 নম্বরে সামুন খাই টেন্ডার খাইয়ে রাং সানে বলে বন কোনো সামুন করে আবার বাস্তব জন্য নুখা ও থানে 5 বছর নুখা হইছে বল ন টেন্ডার বাই নেগোশিয়েট খাইয়ে রাং সান কমা জায়গা মাঝ আর পর চিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আপনো চেষ্টা খাইকা কয়না বন জেলা দানানি রমনানি চেষ্টা খাইকা আবার প্রমাণ কিন্তু আমি অগি মানবা কাজে जों সাইমানো যে সম্বলাল বাবু যে চিনি মেম্বার মিয়া যে ককটি সাগা গ্রেটার ত্রিপুরালেন जों দিমা ককে গ্রেটার ত্রিপুরালেন বনলে সাব সানবাতাবো গ্রেটার ত্রিপুরালেন जों যিনি মানথায় সাংবিধানিক যিনি যে অধিকার 2 থেকে 3 ধারাও অলি সারিসে তম কোন জাতি ব যদি বিনি দেশ তমে ব যদি মনে খাইদি ইনসিকিউর দংখা বিনি দেশ তমে ব তিনি ডিপ্রাইভ খাইজাকা বিনি অধিকার মায়া নহাকে ব অ দেশ তমইনো ব বিনি অ ভারতবর্ষ তমইনো ব আলাদা রাজ্য সানিম তাকসে ক মিয়া বরক সাও ভারত মাতাও তমই जों কোনি নমা দেশ ni ko भारतनि कोनि सलबं दरखा खायनायनि बागै भारतनि बिरुद्धे जों थाङो बा जों थाङिया आमथे बरक माने बरक थाङिया दा भारतनि बिरुद्धे इन्डियानि कन्स्टिट्युसन बिरुद्धे जोंबो तो इंडिया उन दङ भारत माता की जय हुंदे जोंखाय भारत माता की जय हिया दबा इंडिया आंखा जतनिनो बिनि देश कारण अब केमनि पार्टिकुलार होते केमनि व्यक्तिगत কোনো পার্টি নি भारत इंडिया खाचिन जतनिनो অধিকার দङ যে ভারত দङইनो जों भारतनो हामजानो चिनि आबो राइटबो दङ এবং चिन कर्तव्यबो दङ आजाराव काजे जों इन्डियानि कुनु बिरोधि थांगिया इन्डियानि बिसङाव दङइनो जों आलादा राज्य नांगौ अमज कुनु इन्डियान बिरोधि थांमानि खालाय अब बरनो मिसगाइड खाय दङमानि खालाय दङ काजे आं सानामो जों ताखौ सम्बलाल नों ब जागा दंनाय ब जागा नों ठीक खायदे किन्तु सामनो एरिया अब चिन ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड एरियाव खबजागो अ ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड तिनिया खाना जों नानाय जों ममक केबनो जों साइने नाखै जों सेगिनानै जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड नाव थांनाय 7 तारिखआव जे एसेम्बलिआव एसेम्बलिनि टेबल साइडआव सालायबो नुजाखा जादब लालनो सासपेन्ड खायनि बागै बाहायके बिनि जेकोनो पदक्षेप लानाय बागै আমরা স্টেশন সুকুর সালা তাওনি বাগै রক্ষা দিন আম বলে হামবাই চিনি মিডিয়া রকনো আসলে থানায় 7 তারিখও যে একটা ত্রিপুরা রাজ্যनि ইতিহাস যা आंनियाखौ आमति गतनांग अब जों माथुनायखे बेले निन्दनि बहनिमानो जों माने किसु वांसति बहन जों एक्चुअली आं किसा नुखा ससियेल मिडिया रग बहायनो बासा बर कमेन्ट हाइमेर बुलिखा नुखा एक्चुअली आनि सोंमुंखौसे दिनै जों जते एसेम्बली व फाइका पवित्र एसेम्बली हिंजाव जतनो ठीक नतम किन्तु पवित्र विधानसभा फायै जे मेम्बर खरकसा जादबलाल नाथ ब नरक साइमाखना थांनाय
पहिला अधिवेशन बिनि जे अश्लील भिडिओ हायाखै पर्न भिडिओ नि मानो बनि नायमानि पुरा सारा इंडिया जत जागाना थांनि सगैखा सोशल मीडिया बिसिमतै सारा पृथ्वीयाव थांनि सगैखा जे एक पवित्र विधानसभा जे अम থেকে जे अश्लील जे एक भिडिओ अब नायनानै बोसोरतै बिनि बिदि आइन दं जों अमनतै 7 तारिखआव जे फरचिनि माननीय अध्यक्ष स्पीकर ब जखन फाइकेनो जों सोंगाबनो जे माननीय अध्यक्ष स्पीकर जे चिनि पवित्र विधानसभा जे बरक जे अश्लील भिडिओ नायखा जे बिनि एगेन्स्ट जादवलालनि एगेन्स्ट कोनो इनक्वायरि बा कोनो একটা বন পদক্ষেপ না যাখা যে আইনগত যে বন খাইনা তমনকে খাইজা কিন্তু ব কোনো সারানি নাইয়া ব কোনো তনে নাইয়া ব ওলো সারাইনাই ব ঠিকই সায়াব আমো ওলো কামকে বিউস নাंगने आको ब साया কিন্তু বড় जों सोंमानिया गलब बरनि जे पहिलानि बाजेट पेस खाइना तमनि कन्टिन्युअस बाजेट पेस खाइ जों चिनि माननीय चिनि बिरोधी दल नेता बासो सिंका কিন্তু কাহাম সন্তোষজনক जों रेसपन्स माइनि बगै जों যারা एमएलए तंनाय रक अपोजिशन बेस नि बरक रक जतन बासन बाध्य मांखा जे जों अ बिल च जे बाजेट चलि तंनि तंफानो जे जादवलाल नन सस्पेंशन मा खाइनाय जादवलाल ननि एगेन्स्ट कायसा इनक्वायरि मा खाइनाय जे बरक तिनि पवित्र विधानसभा जे अपवित्र खाइरिखा अबनि एगेन्स्ट कायसा नाम किन्तु जे स्पीकर जों चिरखौइ तंफोरबो स्पीकर कोनो फानो जन रेसपन्स खाइ 1 घन्टा नक ना दिना विधानसभा 1 घन्टा जों प्रोटेस्ट खाइखा 1 घन्टा स्लोगान लिखा तारपरेबो कोनो गभर्नमेन्टनि हयते कोनो प्रशासन हयते कोनो बारनि कोनो रेसपन्स करे तार फले जों बाध्य मांखा जे टेबिल सारा काय फैनो जों प्रोटेस्ट खाइनो जों बाध्य मांखा साबके हाइन दमासमा टेबिल सारा कानाम सुनाय बासाला जों प्रोटेस्ट खाइनो बाध्य मांखा आंनावनो सुनाय जे तिनि जारा चिनि जन बुद्धि दहनाय र जन बुद्धि दहनाय र आं दिनै सोंनाय अबनो नर कि जन हाइनि एरें बुद्धि फला विधानसभा थगि 12-13 लक्ष अ बरकनि कक मा सानाय जों गसि फाइजा जों कुनिनो सिरिं दइमाया जों जिनि जे खाइथाय जों मा खाइनाय अ विधानसभा जे बररनो सस्पेंड खाइजागा खरक बारकनो लगलगिनो उइद्र खाइबो माना আর विधानसभा एमन कुनिया अजा काखागने जे एकदम ब अपवित्र थांगा आपति कोनो जे बरक तिनि जे अपवित्र खाइनाय जे विधानसभा दोषी बनखे नारगै तंखा जे बरक तिनि प्रोटेस्ट खाइनाय बनखे नों सस्पेंड खाइमोन अब बतै একটা আইন এবং बतै একটা প্রশাসন নরম মানসুক নিদি এমন এক এমন বমহাই যে বিধানসভা চালক তংখা अब নরম মানসুক কাজে অম কোনো পাবলিক হয়রান কোনো বুঝিয়াগান ককরে आं सानामो जों माबानो जों किन्तु आं हेबावनो जों कुने प्रश्रय दिनैया जे बर रतिनि जे बरनि सामुं खाइनायनि अ विधानसभा फाइमिनि बैखे जत किसु बानिनि लामा हामिया दै सालाय दङ जे बर तिनि माइ मासिया बिन कक साइ दङ दै मानिया कक सालाय दङ बखे पर्न फिल्म नाय दङ हायाखै अश्लील भिडिओ नाय दङ अब कोन दिनि फानो माने भारतनि इतिहासआव जे जागा ओंखा जे जागा अन्ध्र प्रदेश ओंखा बर अटोमेटिक रिजाइन बरिखा बरनो एक्शन बनाखा किन्तु त्रिपुरा राज्यआव कुनो एक्शन करे अमहाय एक दुर्भाग्य एक गौतमी दंसो अम कन्डिशन बसिमिया बयजों 7 तारिखआव टेबिल कप पॉइंट काउइ पॉइंट जों प्रोटेस्ट खाइनो बाध्य मांखा हाइसे अम केबनो बाय फोर्सफुली खाइमानि कोइ जों बाध्य जों माखाय जेता अपवित्र विधानसभा न कथा खाइना नंगै जिन रेस्पॉन्सिबिलिटी आबै जों